I now request Honorable Chief Minister sir to kindly launch e-services. I now request Honorable Minister for Printing and Stationery to kindly say a few words on this occasion. गुड इव्हनिंग. आजच्या आमच्या इनोव्हेशनाक आमच्या बरोबर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, सेक्रेटरी पाव मरलकर, तसेच डिरेक्टर बायवीरा हांगा जमिल्ले आमचे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी स्टाफ, तसेच जमिल्ले पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि उपस्थित सगळे आमचे वेल विशर्स. आज पयर आमी विमानतळ वेळार उलयल्ले की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑल्सो हॅविंग अ लिमिटेड बजेट इज वन ऑफ द 4 डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट wherein in providing services of printing and stationery. ते सर्विसेस करता असताना स्पेशली ई गॅजेट जे आमकां जाय पडटा नोटिफिकेशन्स काडपाक, सिरीज 1, सिरीज 2 नाल्यार सिरीज 3 हॅड ऑलवेज बीन मॅन्युअल. ताचेर आमी ई गॅजेट आमी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केलो आणि गॅजेट सगळे आमी पब्लिकेशनाक वी गेव देम दिस पर्टिक्युलर पार्ट वेर द डिपार्टमेंट्स जी टू जी सर्विस कॅन बी अपलोडेड. सो डिपार्टमेंटाक मॅन्युअल न धाडटा they could put this upload this directly on the e-gazette portal आणि e-gazettes बायलापर येताली. तातूंत कन्व्हिनियन्स डिपार्टमेंटाक जालें. आज आमी ही सुविधा सिटीजनाक ओपन करतात. But the citizens can upload their contents to be published in official gazettes which can be notices, succession dates, mutations. We on the Goa online portal which will be auto formatted according to gazette standards and published online. Yet citizen subscription service of gazette in Goa online करपाक मेळटली. ताका सगळे गॅजेट जितले आसा सबस्क्रिप्शन करतकच घरा बसून तांकां त्यो सगळ्यो गॅजेट्स पब्लिश्ड आसा त्यो तांकां मेळटल्यो इन द इनबॉक्स ऑफ गोवा ऑनलायन. आज एक्सेसिबिलिटी वाडप सिटीजनाची, जशे मुख्यमंत्री म्हणटा गव्हर्नन्स एट द डोर स्टेप. एक वाटेन आमी सर्विसीस वाडयता आसतना आज सिटीजन स्वता कॅन एक्सेस एंड डाउनलोड द गॅजेट वन्स पब्लिश्ड. दुसरे डिजिटायझिंग द कंप्लीट इन्व्हेंटरी ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. डिपार्टमेंट्स जी आमची आसा तातूंत ई गव्हर्नन्स जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना एफिशियंट, ट्रान्सपरंट एंड डिपार्टमेंटल सेंट्रीक करतले सिस्टम जाल्यार स्टेशनरीचे रिक्वायरमेंट इज क्वायट अ सबस्टेन्शियल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट. आतां पर्यंत प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एनओसी दिवप, ते आपले डिपार्टमेंट आपल्याक जाय ते स्टेशनरी कडल्यान घेवप. सो एज वी हॅव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ एम्पॅनलिंग वेंडर्स टू एन्श्योर दॅट one point printing and stationery will be the people providing stationery to government departments, which has already been the mandate of the department. Indenting करप खूप डिफिकल्ट जाताले कित्याक आपले रिक्वेस्ट धाड, ते इनवर्ट जा, बाकीचे प्रॉब्लेम जाताले. ते सगळे क्युरेट करपाक डिपार्टमेंट्स विल बी एबल टू प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर फॉर ऑल स्टँडर्ड तशेंच कस्टमाइज स्टेशनरी, इन्व्हिटेशन जावं, रजिस्टर्स जावं, विजिटिंग कार्ड जावं, जाय ते तांकां जाय ते मागतले आनी ऑनलाइन मागपाची सुविधा हातूंतल्यान तयार करतात, जातूंतल्यान पूर्ण तरेन दे विल गेट दीस सर्विसीस. पयर काट मोशनावर सुद्धा म्हणटाली म्हणले की इन्व्हेंटरी तुम्ही कशें दवरतले काय म्हणून. आज डिपार्टमेंट विल कंप्लीट द होल डिजिटायझेशन ऑफ द वर्क मॅनेजमेंट प्रोसेस which will include inventory tracking, requisitions, alerts, monitoring the status of work orders, tracking stock levels of various products. पेपर जाग्यार आसा, बाकीचे आसा, इन्व्हेंटरी हे सगळे मॅन्युअल पयले आसताले. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ओल्ड जागेचेर आसतना आमी continuously been modernizing with equipments at the same time trying to put technologies in. पूण आता असो वेळ आयला की टेक्नॉलॉजी शिवाय कांयच जावंक शकना. ताजे खातीर पयलीं जे फॉर एक्झाम्पल इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट मॅन्युअल जाताले कार्ड सिस्टमाचेर नाल्यार रजिस्टराचेर, पूर्ण तरेन विल बी ऑन टेक्नॉलॉजी. बट टेक्नॉलॉजी विल टेक केअर ऑफ ऑल दीस थिंग्स, नॉट ओनली सेविंग टाइम बट ऑल्सो विल बी मोर ट्रान्सपरंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट द लॉन्च ऑफ द ई सर्टिफाईड गॅजेट्स. गॅजेट आमी अपलोड करता आणि गॅजेट तुमकां ऑनलायन मेळटा, पूण ते ऑनलायन गॅजेट्स एकदा सर्टिफाईड नासतात आणि ते सर्टिफिकेशन नासल्यार एकदा यू नीड दिस पर्टिक्युलर फॉर सम लिगल पर्पज नाल्यार बाकीच्या खातीर फॉर विच ई सर्टिफाईड गॅजेट्स आर बीइंग लॉन्च्ड. ई सर्टिफाईड गॅजेट जाले की तुका पयले म्हणल्यार प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी येवन तुका ते सर्टिफाईड फिजिकली येवपाची गरज ना. सरळ ऑनलायन पेमेंट केलो, एप्लिकेशन केलो, डावनलोड केले जाल्यार घरा कडेन बसून एडवोकेट जावं नाल्यार अदर फ्रेटर्निटी नाल्यार गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट विल गेट दिस ई सर्टिफाईड गॅजेट्स एट ए पर्टिक्युलर प्लेस फ्रॉम वेर दे अप्लाय. प्री-लिबरेशन बुक्स आणि पब्लिकेशन्स ऑनलाइन आमचो नॅशनल इम्प्रेस आसा तो
was one of the most Asia's most oldest printing and stationery. आणि हे डिपार्टमेंट इतले पोरणे की ताका इतले पयलींचे बुक्स आसा की सगळी all books which are of historical importance and this publication needed to be there. So सगळे e-books of pre-liberation era dating up to 1800 त्यो सगळ्यो आता ऑनलाइन मेळपाची सुविधा सुरू जातली, जातूंतल्यान तुम्ही पोर्टल फॅसिलिटीज घेऊन परत अप्लाय करून ऑनलाइन सेल which will get revenue to the government at the same time तुका ऑनलाइन सेल केला जाल्यार हे प्री-लिबरेशन ई-बुक्स आणि पब्लिकेशन्स तुका ऑनलाइन वयल्यान मेळटल्यो. टोटल वेबसाइट आम्ही रिलॉन्च केल्ली आसा, रिवॅम्प केल्ली आसा, मुख्यमंत्र्यान इनॉग्रेट केल्या आणि तो जेन्ना आम्ही अपडेट केला तातूंत एक एडेड कंपोनंट घाला इज वे मेड इट डिसेबल फ्रेंडली फॅसिलिटी ताका एड केल्ली आसा, जातूंतल्यान सगळे कम्युनिटी सगळे सेक्टराच्या लोकांक येवन जाय तशी ही सुविधा घेवपाक उपलब्ध करपाक मेळटली. आयच्या दिसान हांव प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंटाक कॉंग्रॅच्युलेट करता की टू मॉडर्नायज एंड इम्प्लिमेंट ई गव्हर्नन्स इनिशिएटिव्ह तांणी सुरुवात केल्ली आसा which will definitely enhance the efficiency and transparency of the department. अश्यो सुविधा आमी तयार करतकच कितलेश्यो एडिशनल सुविधा येतल्यो. मुख्यमंत्र्याक ह्या कोलमाचेर थँक्यू म्हणटा कित्याक जेन्ना गव्हर्नन्स आनी बाकीचे गजाली फुडें व्हरपाक जाय he has been very supportive and for which today has been look at modernizing with technology and moving into new premises at Verna. जे जागो already identify जाला आणि DPR already जाला and we are looking at getting a new building there. हे सगळे हांगाचे जेन्ना सुरू जातले तेन्ना थंयच्यान फ्लो बाकीचे मुवमेंट करपाक गव्हर्नमेंटाक तशेंच गव्हर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेस प्रोवाइड करपाक खूब बऱ्या प्रमाणात जातले. थँक्यू. Thank you, sir. I now request Honorable Chief Minister, sir, to kindly say a few words on this occasion. गुड आफ्टरनून. आजच्या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंटाच्या ई लॉन्च या कार्यक्रमा खातीर आमचे मदीं आसात मिस्टर गोवन कौटी, यतीन मराठकर सेक्रेटरी फॉर द प्रिंटिंग आनी मीरा नाईक डायरेक्टर. सगळ्यात पयली आमी अनदर वन स्टेप टुवर्ड्स द रियलायझिंग द गोवाज रिजन बिकम्स डिजिटली कनेक्टेड हें सांगता आसतना म्हाका खूब बरें खोस भोगता आनी टेक ड्रिवन फ्युचर ऑफ गोवा हे करपा खातीर सातत्यान आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंटां काम करीत आसता. आज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑनलायन ई गॅजेट आसतलें, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टम आसतली, ई कॉपी ऑफ द सर्टिफायड गॅजेट, प्री-लिबरेशन and e-book and revamped website for the printing and stationeries हे सगळे लॉन्च केले. सातत्यात आमच्या GL आणि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी IT डिपार्टमेंट सगळ्यांचं मेळून हे काम केलं, त्याबद्दल हांव तांचे खरोखर तोखणाय करता. लॉन्च ऑफ ई गॅजेट ऑफ रोहन कॉपटिंग आणि सांगल्याच्या प्रमाणे ई गॅजेट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमकां प्रत्येक फावटी गॅजेट लागता तेन्ना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंटान येवपाची गरज ना, आनी स्वता ताका ऑनलायन पद्दतीन मेळटलें म्हणून लोकांकूय तो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. सातत्यान आमी पळयता की ऑटो जनरेटेड ई गॅजेट जे आसा हे स्पेशली फॉर द एडवोकेट्स आनी बाकीचे हांकां हाजो उपयोग खूब मोठ्या पद्दतीन तांकां उपयोगाक येतलो आनी इट इज अ सर्टिफायड गॅजेट परत एकदा. इट इज अ एन्युअल सबस्क्रिप्शन गॅजेट घेवपी लोक आसात जे रुटीन ही गॅजेट रिफर करतात वेगवेगळ्या कामां खातीर, तांच्यांनी बी हे ऑनलायन पद्दतीन जर घेतले जाल्यार रुटीन तांकां तें मेळपाक लागतलें. आमी त्या पद्दतीन लॉन्च ऑफ इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टम हे बी जे एक्चुअली इट इज इन स्टॉक लेवल रियल टायम एन्श्युरिंग दॅट सप्लाय हे पळोवपा खातीर सातत्यान ताजो उपयोग जो आसा हो सगळ्या जाणांक जातलो. त्याची प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट बऱ्याच वेळा ह्या डिपार्टमेंटा कडेन पळयतना ल्हानशें डिपार्टमेंट पळयता पण इट इज अ मेजर डिपार्टमेंट. गव्हर्नमेंटाचें सगळें काम लोकां मदीं हायलायट करपाचें काम जर कोण करता आसत जाल्यार प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. तुम्ही पत्रकार ह्या नात्यान म्हाका दिसता प्रत्येक जो गॅजेट येता त्या गॅजेटाचेर लोकांच्या पेक्षा तुमची नजर पयली चड आसता, म्हणून सांगता की लोकांक डायरेक्ट जर कनेक्शन डायरेक्ट न्यूज जर तुमच्या कडेन जर कशी पावपाची आसत जाल्यार एकदां तुमी एकदां उशीर करता गॅजेट पळोवपा खातीर, त्या गॅजेट येयल्या उपरांत सुद्दां बातमी तुमकां कळना हे खरें म्हणजे दुर्भाग्य म्हणपाचें. बरेचशे फावटी गॅजेट येयल्या उपरांत बी तुमी बातमी आमकां भितर पावता. ती गॅजेट जर सगळ्या पत्रकारांनी अपडेटेड रावले जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्योचश्यो न्यूज ज्यो तुमी हायलायट करपाक जाय पळय त्यो न्यूज तुमी हायलायट करपाक शकता. म्हणून ह्या गॅजेटाचेर विशेश करून पत्रकारांनी लक्ष दवरचें, कारण आमी गॅजेट गव्हर्नमेंटाचो खंयचोय जो प्रसिद्ध करता हो लोकांक तेजी इन्फॉर्मेशन पावची, लोकांक त्या सगळ्या स्किमीचो फायदो पावचो. म्हणून ती टायम टू टायम जी आसा पळय ही एकदां आमी उजवाडाक हाडीत आसता, प्रिंट करीत आसता. एकदां गव्हर्नमेंटा कडल्यान सादी काडिल्ली स्कीम सुद्दां म्हणजे प्रेसांतल्यान आमी एकदां सांगना, एकदां चुकून उरताय बी
जाल्यार ती गॅजेटांतल्यान 100% जी आसा पळय ही लोकांच्या कडेन वतात. तुमचें काम आसा येयल्लो गॅजेट जो आसा हो टोटल सगळो वाचून लोकां खातीर कितें बेनिफीट आसा ते लोकांच्या पर्यंत पावोवचें. हें जर काम तुमी केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता आयच्या ह्या लॉन्चाचो सगळ्यात फायदो हो प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हांच्या खातीर जातलो, म्हणजेच लोकां खातीर जातलो. त्याचे तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात उपयोग करून घेवचो अशें म्हाका दिसता. आनी लास्टली लॉन्च ऑफ द प्री लिबरेशन ई बुक्स एंड पब्लिकेशन इन ऑनलायन लायब्ररी हाजो जे रिसर्चर्स जे विशेश करून जे स्कॉलर्स आसात युनिवर्सिटीत जे वेगवेगळ्या सब्जेक्टाचेर PhD आनी वेगवेगळ्या सब्जेक्टाचेर काम करतात तांकां डायरेक्टली येवन आमच्या प्रिंटींग एंड स्टेशनरी बुकांत रिफर करपाक जाय अशी गरज ना. डेफिनेटली दे कॅन यूज दीस म्हणजे लॉन्च ऑफ प्री लिबरेशन बुक्स हे ते ऑनलायन लायब्ररींतल्यान ते रिफर करपाक शकतले. हेजो खूब मोठ्या प्रमाणात नॉट ओन्ली गोवा आउट ऑफ गोवा जो आहा पळय तांकांय हेजो खूब मोठो फायदो जातलो. आनी विशेश हांवें जशें म्हटलां पळय दोज वर डुईंग द स्पेशली द PhD ऑन द डिफरंट सब्जेक्ट हाज्या खातीर तेजो उपयोग जाता. बिकॉज 18th सेंच्युरीतली बुक्स एक सहसा म्हणजे खूब कमी गव्हर्मेंट सुद्दां जे आहा ती प्रिजर्व करता. गोंयाक खूब मोठो इतिहास आसा म्हणून हाजें डॉक्युमेंटेशन सुद्दां जें आसा तें खूब पयलीं पासून आमच्या कडेन आसा. आमी जशें म्हणटा की बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन बाकीच्या राज्यांनी जर बाकीच्या देशांत म्हणजे देशांत बाकीच्या राज्यांनी जर पूर्ण पळयशात जाल्यार तुमकां ते फक्त 1947 उपरांतूच मेळटलें. पण आमकां तशें पळोवंक वचत जाल्यार त्यो प्री लिबरेशनच्यो बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट त्यो आयजूय बी मेळटा. ही गोंयची एक खासियत आसा. त्या खातीर डॉक्युमेंटेशनच्या बाबतींत सदोदीत गोंय हें अपडेटेड आसा. हाज्याय फुडें अशाच त्या अपडेटेड आनी ऑनलायन सिस्टमांतल्यान लोकां कडेन कशें पावतलें हाजो उपयोग आमी सातत्यान करीत आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की हाजो खूब बरो फायदो स्पेशली टू द रिसर्चर्स स्कॉलर्स आनी PhD स्कॉलर्स युनिवर्सिटींतल्यान जे करता तांच्यांनी हेजो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात करून घेवचो. हांव परत एकदां म्हणजे मिनिस्टर ऑफ धोमन खंवटे आनी तेंची एंटायर टीम स्पेशली डायरेक्टर ऑफ प्रिंटींग एंड स्टेशनरी बायबीरा नायक, GL चे आमचे सगळे रिप्रेझेंटेटीव सेक्रेटरी बरालकर जेणे नुकतोच चार्ज घेतला तांणी सुद्दां म्हणजे ताजे एफर्ट्स जे सगळ्या हातूंतल्यान आसा. हांव तांकां सगळ्या जाणांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी हेजो खूब बरो उपयोग तुमी सगळे जाण करतले हे सगळें मागता. आनी बऱ्या पद्दतीची एक ट्रान्सपरन्सी जी आसा पळय ती हाज्या मदीं येतली. गव्हर्मेंटाच्यो बऱ्योचश्यो ज्यो गजाली गॅजेटाच्या रुपांतल्यान लोकां कडेन पावपाक जाय त्यो. आनी कारण गॅजेट जर येयले म्हणजे इट इज एन ऑथेंटीक बरेचशे मोठी खंयची गजाल उलोवच्या पेक्षा ती जेन्ना गॅजेटाचेर येता तेन्ना ती ऑथेंटीक आसता. त्या ती गॅजेट सदोदीत रिफर करचो पळोवचो हें हांव तुमच्या लागीं मागता. आनी परत एकदां सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. थँक्यू. तुम्ही सबस्क्रिप्शन मेन्शन केलं तर सबस्क्रिप्शन या इट इज एन तुम्ही सबस्क्रिप्शन दिवपाचें एन्युअल सबस्क्रिप्शन दिता. लिंक आसा. कितले चार्जीस आसा चार्जीस आसा. सर असेल Today we have come up with the launch of the e-Gazette, a digital platform that moves us away from the conventional paper-based publication of the Goa Gazette. This definitely is a momentous step in our commitment to promoting a paperless, eco-friendly environment. The citizens today, earlier we had the portal open where departments could upload their particular information or publication for the Gazette online. Today we have opened it up so that the citizens can upload their content to be published in official Gazette. They may include notices, succession dates, durations, etc. on the Goa online portal, which will be auto-formatted according to Gazette standards and published online. The citizens can avail of this subscription service of Gazette in Goa online, where they will receive all these gazettes published by Printing and Stationery Department in the box of Goa online. The citizens' accessibility and downloading this gazette will be an enhanced facility in this particular portal. Digitizing the complete inventory of printing and stationery is another significant step towards transforming e-governance, wherein we are able to provide a more efficient, transparent and department-centric system. The department within the government is within G2G, where the services required by other auxiliary departments, they will be able to place all their requirements of stationery online with printing and stationery, which will allow them to work much more efficiently and get the requirements of their stationery, whatever size or whatever stock they need. And internally also, Department of Printing and Stationery will manage the inventory and supply online. The third is a very important part is the e-certified gazettes. E-gazettes have already been launched.
e-certified gazettes which can help the fraternity of advocates, people staying outside Goa, people staying in the remote parts of Goa who find it difficult to come in with a physical visit to the department for obtaining certified gazettes. Today, at a click of a button, with the easy payment and quick application, they can download the certified gazette at their place, making it more, giving them more convenience and flexibility. Pre-liberation books, e-books, and publications of the online library has been a forte of the department. The printing and stationery, being one of the oldest departments, holds an inventory of publications which are of historical importance, and e-books of this particular pre-liberation era dating back to year 1800 has been made available. Today this online facility will help a lot of, as Honorable CM said, it will help advocates, it will help researchers, it will help people who want to do PhD, not only within Goa, but people who are Goans also staying away from Goa or abroad can use this facility at the click of a button. The whole website of Goa Printing and Stationery has been revamped, and we have made it disabled friendly facility, so every section of the society is able to easily access this particular website and take maximum advantage of the facilities provided by the government to ensure that we are able to give governance at the doorstep as detailed by the Honorable Chief Minister. I congratulate the Printing and Stationery Department for its commitment to modernize and implement e-governance initiatives while enhancing the efficiency and transparency. Let us work together for a better future where our government serves the people in the most effective and transparent way possible. Thank you. Thank you.